অপূর্ব স্ত্রীমূর্তি মহাশক্তি, দেবগণের অংশ সম্ভূতা, দেবগণের সমষ্টিভূত তেজপিণ্ড এক বরবর্ণিনী শক্তি স্বরূপিণী দেবী মূর্তি ধারণ করলেন। এই দেবীর আনন শ্বেতবর্ণ, নেত্র কৃষ্ণবর্ণ, অধর পল্লব আর রক্তিম ও করতলয় তাম্রাভ। তিনি কখনো বা সহস্র ভুজা, কখনো বা অষ্টাদশ ভুজা রূপে প্রকাশিত হতে লাগলেন। এই বিমকান্ত রূপিণী দেবী ত্রিগুণা মহালক্ষ্মী, তিনি আদ্যা মহাশক্তি। মহাদেবীর মহামহিমাময় আবির্ভাবে বরণগীত ধ্বনিত হয়ে উঠল। দেবীর আবির্ভাবের এই শুভ বার্তা প্রকাশিত হলো। সকল দেব দেবী মহাদেবীকে বরণ করলেন গীত মাল্যে, সেবা করলেন রাগ চণ্ডনে। জগৎ মাতা চণ্ডিকা উপাসকে ধনোদাত্রী, ব্রহ্ম চৈতন্য রূপা সর্বত্যাম মহিমা। মহাদেবী অন্তর্যামী রূপে ব্যক্ত হয়ে আছেন দুলোক ভূলোক। ভুবন মোহিনী সর্ববিরাজমানা জগদীশ্বরী, আপন মহিমায় দেবা পৃথিবী ও সৃষ্টির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন। পরম চৈতন্য রূপা মানবের কল্যাণে সর্বমঙ্গলা হন উদ্বুদ্ধা। দেবী নিত্যা, তথাপি দেবগণে কাজ সিদ্ধি হেতু সর্বদেব শৈরজ তেজ পুঞ্জ থেকে তখন প্রকাশিত হয়েছেন বলে তার এই অভিনব প্রকাশ বা আবির্ভাবে মহিষ মর্দিনী উৎপত্তি রূপে খ্যাত হলো। দেবী সজ্জিতা হলেন অপূর্ব রণচণ্ডী মূর্তিতে। হিমাচল দিলেন সিংহ বাহন, বিষ্ণু দিলেন চক্র, পিনাক পানি শঙ্খ দিলেন শূল, যম দিলেন তার দণ্ড, কালদেব সুতীক্ষ্ণ খড়গ, চন্দ্র অস্তচন্দ্র শোভা চর্ম দিলেন, ধনুর্বাণ দিলেন সূর্য, বিশ্বকর্মা বেদ ভর্ম, ব্রহ্মা দিলেন অক্ষমালা কমণ্ডলু, কুবের রত্নহার। সকল দেবতা মহাদেবীকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কিত ও বিধিবিধানে সুসজ্জিত করে অসুর বিজয় যাত্রায় যেতে প্রার্থনা করলেন। রণদুন্দুভি ধ্বনিতে বিশ্ব সংসার নিনাদিত হতে লাগলো। যাত্রার পূর্বে সুরনরলোকবাসী সকলেই দশপ্রহরণধারিণী দশভুজা মহাশক্তিকে ধ্যান মন্ত্রে করলেন অভিবন্দনা। দেবী অষ্টাদশ ভুজা মূর্তি পরিগ্রহণ করে শঙ্খে দিলেন ফুৎকার। দেবীর আহ্বান শব্দ অনুসরণ করে সসৈন্যে ধাবমান হল মহাবলশালী মহিষাসুর। অসুররাজ লক্ষ্য করলেন মহালক্ষ্মী দেবীর তেজপ্রভায় তিলক জ্যোতির্ময়। তার মুকুট গগন চুম্বন করছে, পদভারে পৃথ্বীয়ানতা আর ধনুক টঙ্কারের রসাটল প্রকম্পিত। দেব সেনাপতি মহাশক্তির জয় মন্ত্রের গুণে দেবীকে দান করলেন মহাপ্রীতি। দেবীর সঙ্গে মহিষাসুরের প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ হলো। দেবীর অস্ত্র প্রহারে দৈত্য সেনা ছিন্ন ভিন্ন হতে লাগলো। মহিষাসুর ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্তন করে নানা কৌশল বিস্তার করলে। মহিষ থেকে হস্তি রূপ ধারণ করলে, আবার সিংহরূপী দৈত্যের রণমত্ততা দেবী প্রশমিত করলেন। পুনরায় নয়ন বিমোহন পুরুষ বেশে আত্মপ্রকাশ করলে ওই ইন্দ্রজালিক। দেবীর রূঢ় প্রত্যাখ্যান পেয়ে আবার মহিষ মূর্তি গ্রহণ করলে। রণবাদ্য দিকে দিগন্তরে নিনাদিত চতুরঙ্গ নিয়ে অসুরেশ্বর দেবীকে পরাজিত করবার মানসে উল্লসিত। দেবীর বাহন সিংহরাজ দাবাগ্নির মতো সমগ্র রণক্ষেত্রে শত্রু নিধন দুর্বিবার হয়ে উঠল। নানা প্রহরণ ধারিণী দেবী দুর্গা মধুপান করতে করতে মহিষ রূপকে সদম্বে বললেন, গজ্জ গজ্জ খানক মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম ময়া তৈ হতেত্রৈব গজ্জিষ্যন্তা সুদেবতা। দেবতাগণ সানন্দে দেখলেন দুর্গা মহিষাসুরকে শূলে বিদ্ধ করেছেন, আর খর্গপানিতে দৈত্যের মস্তক ভুলুণ্ঠিত।
তখন অসুরনাশিনী দেবী মহালক্ষ্মীর আরাধনা গীতি সুষমা দেবা পৃথিবীতে পরিব্যক্ত হলো। হে দেবী চন্দিকা, তোমার পুণ্যস্তব গাথা ঐশ্বর্য, সৌভাগ্য, আরোগ্য, শত্রুহানি ও পরম মোক্ষ লাভের উপায়, তোমার স্তব মন্ত্রে মানব লোকে জাগরিত হোক ভূমানন্দের অপূর্ব প্রেরণা। দেবী প্রপন্নাতি হরে প্রসীদ, প্রসীদ মাজ জগতস্বখিলস্ব, প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং, ত্বমেশ্বরী দেবী চরাচরস্ব। आधारभूता जगतस्त्वमेका, महिषरूपेण यतः स्थितासि, अपांसरूपस्थितया त्वयि अपयते किसमङ्घर्यवीर्ये। त्वं वैष्णवीशक्त्यन्त्यवीर्या, विश्वस्ववीयं परमासि माया, सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्या भूमिमुक्तिहेतु। विद्या समस्तास्ता देवी भेदा, त्य समस्त्या एकला जगत्सु, त्वयि किया पूरितमवैयत्काते स्तुतिस्तब्ब परापरक्ति। सर्वभूता यदा देवी सर्वमुक्तिप्रदायिनी, त्वं स्तुता स्तुत्यका भवन्त्यु परमुक्तयः। सर्वस्वबुद्धिप्रेरणा जनस्वरीद संस्थिते, सर्गापवर्गते देवी नारायणि नमस्तुते। कालाकास्तिरूपेण परिणाम प्रदायिनी, विश्वस्य परतो शक्ते नारायणि नमस्तुते। सर्वमङ्गल्य मङ्गल्ये शिवे सर्वात्मसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते। सृष्टिस्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी, गुणास्वय गुणमये नारायणि नमस्तुते। शरणागत दीन्यत परित्राणपरायणे, सर्वस्वति हरे देवी नारायणि नमस्तुते। हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्मारि रूपधारिणी, कौसम्य खनिके देवी नारायणि नमस्तुते। त्रिशूलं चन्द्रधरे महावीश भवाहिनी, माहेश्वरी रूपेण नारायणि नमस्तुते। मयूरकुकुब्बिते महाशक्तिधरेण्यहे, कौमारी रूप संस्थाने नारायणि नमस्तुते। शंख चक्र गदाशान गृहीत परमायुधे, प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमस्तुते। गृहीतग्र महाचक्रे दंष्टातीत वसुन्धरे, वराह रूपिणी शिवे नारायणि नमस्तुते। नृसिंह रूपेण हन्तुं दैत्याङ्कितद्यमे, त्रैलोक्यचान सहिते नारायणि नमस्तुते। किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनो जले, वित्सनपानहरे चन्द्री नारायणि नमस्तुते। शिवदूति स्वरूपेण हतदैत्य महाबले, घोररावे महारावे नारायणि नमस्तुते। दंशधाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे, चामुण्डे मुन्थ्यमन्थने नारायणि नमस्तुते। लक्षिलग्जे महाविद्ये सुधे पुष्टि स्वरे ध्रुवे, महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमस्तुते। मेधे सरस्वती वरे हूति भव्य सितामसि, नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमस्तुते। सर्वस्वरूपेण सर्वदेशे सर्वशक्ति समन्विते, भयव्यवस्थाहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। एतत्ते वदनं सम्यं रुचोन्नच्च भूषितं, पातु नो सर्वेभ्यो कत्यानि नमस्तुते। यालाकर्ला मृत्युग्रं हिसासुरसुदनं, त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमस्तुते। हिनस्ति दैत्ये ते जंसि स्मनेकपूर्णयायगत्, सा घन्त्या पातु नो देवी पाप्येभनं सुतानिव। असुरोऽसि गवसा पङ्कचच्चेत्करज्जला, शुभाय खर्ग भवतु चण्डिके त्वां नता वयं। रोगाने संपहंसि तुष्ट्या, दुष्ट्या तु कमन् सकलाभीष्टं। त्वामाश्रितानां तविपन्यानां, तमाश्रितय हास्वतं प्रयान्ति। एतत् कीत यत् कद्यं त्वाब्द धर्मदिशं देवी महासुवनं। रूपय्यं के बहुधाम्रमूर्तिं
कितान्दमे कैकितां प्रकयाति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकादीपे स्वद्वेषु वाक्येषु च कात्वन्या ममत्यगत्ये हति अन्धकारे बिभ्रामयत्ये तदातीव विश्वम् रक्षसि यत्य गवीनाश्च न्यागा यथा योदस्सु बलानि यत्र दवानलो यत्र तदावधि मध्ये तत्र सीता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्तिकाधायसीति विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वास्वयाते त्वयि भक्तिनम्या देवी प्रसीद परिपालनहारिभीते नीत्वां यथा शूरवधानतीव सद्या पपानि सर्वजागतं च सम्यं नतांसु उत्पातपाकजनितांस महपसग्रान् प्रणतां प्रसीद तं देवी विश्वतिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामिद्ये लोकनां वरदा भव देवी रक्षय कृपाकनपे सप्तलोकानन्दितो प्रथम कल्पे देवी कात्यायन नन्दिनी कात्यायनी अष्टादश भुजा उग्रचंदा रूपे महिषमर्दन करें द्वितीय षोडश भुजा भद्रकालीर हस्ते मुद्रित है महिष और तृतीय वर्तमान कल्पे दशो भुजा दुर्गा रूपे महादेवी सुसज्जिता महिषमर्दिनी।